Hello guys, welcome to Lems Gadget Zone. So, ito yung available natin na PS3. So, yan yung kulay pula. So, tawag natin dyan is bloody red. So, pakita ko ng close up yung unit. So guys, yan makinis pa. So, may mga available color din. Ito po. So, meron tayong white, slim black. Yung slim black guys, pwede mag PS2 yan. PS1 and PSP, tapos super slim black. Syempre may controller din. Yan, may mga brand new tayong PS3 controller. May red, black, at saka yung sa gilid white. So balik tayo sa game guys. So ito yung mga games. So bali 45 games to lahat guys. So tignan nyo na lang maigi kung ano yung mga naka-install. So may God of War, Fight Night, GTA 5, Infamous, Guitar Hero, Max Payne, NBA, Ninja Gaiden. So lahat to top games ng PS3 guys, ang lulupit. The Last of Us. So UFC, then wrestling. So bali 45 games po siya lahat guys. So yan guys, 45. So guys, sa mga interesado, message nyo lang ako guys sa Facebook page or tawag sa number ko. Thank you guys, salamat.